السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے ایک نواب کی پر اسرار طلسماتی دنیا کی آپ بیتی ایپیسوڈ نمبر 127۔ ہاں سکندر، دیبا نے کہا، میں سب کچھ سمجھتا ہوں، تم ٹھیک کہتے ہو۔ دیبا کے بولنے کا انداز بالکل بدلا ہوا تھا۔ وہ اس طرح سوچ کر اور اٹک کر نہیں بولا کرتا تھا۔ میں جان گیا کہ لیلا دیبا کے دل و دماغ پر چھا گئی ہے۔ میں جتنی دیر اس کے پاس بیٹھا رہا وہ لیلا ہی کی باتیں کرتا رہا۔ اس نے صاف الفاظ میں تو نہ کہا، لیکن پتہ چلتا تھا کہ لیلا کو حمید اللہ خان یا کسی اور کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے یہ خیال آیا کہ دیبا اگر لیلا کو اتنا زیادہ چاہتا ہے تو کیا وہ اس کے ساتھ شادی کرے گا یا اسے داشتہ بنا کر رکھے گا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ دیبا لیلا کو اپنے قبضے میں کس حیثیت میں رکھتا ہے۔ میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں رقابت کا ڈرامہ نہ چل پڑے۔ آپ جانتے ہیں کہ رقابت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حمید اللہ خان سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بھی لیلا کے سوا اور کسی موضوع پر بات نہ کی۔ اس نے بتایا کہ لیلا اس کے ساتھ اتنی بے تکلف نہیں ہوتی جتنی وہ چاہتا ہے۔ میں اس کی شادی تمہارے ساتھ کرا دوں گا، میں نے کہا، پھر تم خود ہی اسے سنبھال لینا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں نواب زادے، میرے ساتھ اصل مسئلے کی بات کرو۔ دیبا ان لوگوں کے پاس جائے گا اور انہیں کہے گا کہ ڈائنامائٹ کا انتظام کرو۔ پہلے شادی ہو جانے دو یار، حمید اللہ خان نے ایسے اندازے سے کہا جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے لیلا کے سوا کسی اور چیز کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے تم مجھے تنہا چھوڑ رہے ہو، میں نے کہا۔ تم شاید جانتے ہوگے کہ لیلا میرے سوا کسی اور کو نہیں چاہتی۔ اپنے بھائی کو سوتا چھوڑ کر آدھی رات کو اٹھ کر میرے پاس آ جاتی ہے۔ اتنی خوبصورت لڑکی کو اور اس کی ایسی والہانہ محبت کو ٹھکرانا مجھ جیسے جوان آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی، لیکن میں صرف اپنے مشن کی خاطر لیلا کو ٹھکرا رہا ہوں۔ تمہارا بھی یہی مشن ہے؟ حمید اللہ خان نے کہکا لگایا اور کہا، کچھ بھی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم پھر سے نواب بن گئے ہو، میں نے کہا۔ شاید تم اس ٹھکانے کو مستقل ٹھکانہ بنانا چاہتے ہو۔ مجھے صاف بتا دو حمید اللہ، اور میں تمہیں صاف بتا دیتا ہوں کہ دیبا تمہیں ساری عمر یہاں نہیں رہنے دے گا۔ اگر یہیں رہنا چاہو گے تو دیبا کے آدمیوں کے ساتھ تمہیں ڈکیتی اور راہزنی کی وارداتیں کرنی پڑیں گی۔ ایک نہ ایک روز تم پکڑے ہی جاؤ گے۔ تو کیوں نہیں تم ایسے کام میں پکڑے جاؤ کہ اس ملک کے لوگ تمہیں ایک ہیرو کا درجہ دیں۔ کیسی باتیں کرتے ہو سکندر، اس نے غیر سنجیدہ سے لہجے میں کہا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن لیلا کو میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ مجھے شک ہے کہ دیبا نے بھی اس لڑکی پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ میں نے حمید اللہ کے ساتھ کچھ باتیں کی، لیکن وہ ان باتوں میں سنجیدہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ پتہ یہی چلتا تھا کہ اس نے اپنے ارادے بدل دیے ہیں۔ جس کسی کے ذہن پر عورت سوار ہو جائے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ عورت کا صرف تصور ہی انسان کو بیکار کر دیتا ہے۔ یہ تو جیتی جاگتی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ مجھے یہ خیال بھی آ گیا کہ حمید اللہ خان جب ہندوستان کی آزادی کی باتیں کیا کرتا تھا تو اس کے سامنے اس کا باپ تھا جو نواب تھا۔ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ اس کے باپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ حمید اللہ خان اپنے باپ کی نوابی کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ دہشت گردی کے ذریعے انگریزی راج کو ختم کیا جائے تو نوابیاں خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ اب اس نے سوچ لیا ہوگا کہ یہ مہم آسان نہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ زندگی کے جو دن باقی ہیں وہ عیش موج میں گزارے جائیں گے۔ حمید اللہ خان، میں نے کہا، ذرا دور کی سوچو، میرا ساتھ نہ دو، لیکن یہ سوچ لو کہ دیبا اگر لیلا کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو تم لیلا سے نظریں ہٹا لینا، ورنہ نتائج بہت خطرناک ہوں گے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ دیبا جیسے کئی استاد بھی تمہارے خلاف ہو گئے
तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, दोस्ती का हक अदा करूंगा और तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा। मैं तुम्हारी दोस्ती से तो दस्तबरदार नहीं होऊंगा सिकंदर, उसने कहा। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, हम तो जन्म जन्म के साथी हैं। मैं दिल पर एक बोझ सा लिए वहां से उठा और अपने कमरे में आ गया। लैला तो मेरे साथ चिपक कर रह गई थी। वो मेरे लिए एक मसला और एक आजमाइश बन जाती और ये उसकी आदत हो गई थी कि मेरे साथ लगकर बैठती, जिस्मानी तौर पर इतना करीब होकर कि मैं ज़हनी तौर पर उससे दूर हटने की कोशिश करता था। ये मेरे लिए कठिन आजमाइश बन जाती। मैं उस वक़्त अपनी आंखों के सामने सायरा को और अपनी ज़िंदगी के मिशन को ले आता था। एक रात सायरा की इतनी याद आई कि मेरे आंसू निकल आए। वो दिन और वो रातें याद आईं जो मैंने उसके साथ गुजारी थी। मुनव्वर और तजम्मुल भी बहुत याद आए और उसके साथ मुजफ्फर भी याद आ गया। मेरा जहन मुजफ्फर पर रुक गया। आपको सुना चुका हूँ कि इंस्पेक्टर फजल हुसैन का ये छोटा भाई मुजफ्फर मुझसे कितना मुतासर था। इतना ज़्यादा मुतासर कि उसने अपनी नौकरी की भी परवाह नहीं की थी। उसे महकमाना कार्रवाई के नतीजे में पुलिस की नौकरी से सुबकदोश कर दिया जाता। मैं जब उन लोगों की जागीर में रहता था तो उम्मीद थी कि वो आ जाएगा, लेकिन मुझे वहां से निकलना पड़ा और मैं उसके आने से पहले वहां से निकल आया था। वो मेरे बाद पहुंचा होगा। मुनव्वर, तजम्मुल और मुजफ्फर से मिलने के लिए मैं बेताब हो गया। उन लोगों ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था। मैं उन्हें तमाम उम्र नहीं भूल सकता। मैंने सोचा कि मैं इतनी दूर एक गरीब किसान के भेष में चला गया था और वापस भी आ गया हूँ, तो मैं इसी भेष में मुनव्वर और तजम्मुल के पास जा सकता हूँ। मेरे जहन में सायरा भी थी। उसके मतलब भी मालूम करना चाहता था कि वो किस हाल में है और उसकी शादी हुई है या नहीं। मुनव्वर और तजम्मुल को दीबा के ठिकाने का इल्म था। वो दीबा को जानते थे। मैं उन्हें बता आया था कि मैं हमीदुल्लाह और नूरुल्लाह के साथ दीबा के पास जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता था कि वो यहाँ आए। मैंने उनके पास जाने का इरादा कर लिया। दूसरे ही दिन दीबा के साथ बात की तो उसने कहा कि मैं चला जाऊं। मेरे मुतल्लक उसे यह तसल्ली थी कि मैं अपने मुतल्लक कहीं भी कोई शक पैदा नहीं होने दूंगा। मैंने अगले ही रोज वही बहरूप दार लिया जिस बहरूप में दहशत गर्दों के पास गया था। अब मैंने उस बहरूप में यह अजाफा किया कि एक आंख पर धागे से मोटी सब्ज पट्टी बांधकर आंख पर रख ली और धागा सर के पीछे बांध लिया था। उसके ऊपर मैली कचैली सी पगड़ी सर पर लपेट ली। पहले की तरह चेहरे और दाढ़ी पर मट्टी डालकर झाड़ ली। हाथों, पांवों और टांगों पर भी मट्टी डाली और झाड़ी थी। मोटे खद्दर के कपड़े थे जो बहुत ही मैले थे। मुख्तसर यह कि मेरा बहरूप मुकम्मल था। पहले की ही तरह एक खंजर और एक रिवाल्वर कपड़ों के अंदर छुपा हुआ था। मैं उस वक़्त रवाना हुआ जब सुबह अभी धुंधली थी। सूरज निकलने तक मैं कमोबेश 5 मील का फासला तय कर चुका था। उस इलाके में मुझे ज्यादा मोहतात होने की जरूरत थी क्योंकि ये हमारी वारदातों के इलाके थे। इस इलाके में हमीदुल्लाह खान और नूरुल्लाह की नौसरबाजी चलती रही थी। उससे आगे इंस्पेक्टर फजल हुसैन की जागीर थी, जिसके मुतल्लक ये रिपोर्ट ऊपर तक पहुंच गई थी कि मैं यहाँ पनाह लिए हुए हूँ। उसी इलाके में सायरा का भाई अयूब कत्ल हुआ था। यह इलाका इसलिए खतरनाक हो गया था कि इन तीनों वारदातों यानी नौसरबाजी, अयूब का कत्ल और उस इलाके में मेरी मौजूदगी में से किसी एक वारदात का भी सुराग नहीं मिला था। नौसरबाजी इतना संगीन जुर्म नहीं था, लेकिन यह संगीन इस वजह से हो गया था कि नौसरबाज हमीदुल्लाह खान था जो उम्र कैद पाकर जेल से मफरूर था। दूसरा नूरुल्लाह था जिसके मुतल्लक पुलिस को इत्तला मिली थी कि किसी दूसरे सूबे का नामी ग्रामी डाकू है और वो मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब होगा। मेरे लिए खतरा यह था कि पुलिस के मुखबर मौजूद थे। उन वारदातों को अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था। मैं चलता गया और साईं करामते वाले के गांव में जा पहुंचा।
मुझे गांव के बाहर बाहर से गुजरना चाहिए था, लेकिन अपनी दिलचस्पी की खातिर गांव के अंदर चला गया और मैं उस मकान के सामने जा रुका जहां नूरुल्लाह साईं करामते वाला बना हुआ हमीदुल्लाह के साथ रहता था। मेरा ख्याल था कि ये मकान आबाद हो चुका होगा, लेकिन उस मकान के दरवाजे पर और बाहर वाली दीवार पर सब्ज झंडे बांसों के साथ बंधे हुए थे। सेहन का दरवाजा खुला था। मैंने अंदर झांका। ऐसी सफाई नजर आई जो देहात में कभी देखने में नहीं आई। अंदर से दीवारें चूने से सफेद की हुई थी। एक आदमी दो औरतों के साथ आया। उन सब ने दरवाजे के बाहर जूते उतारे और अंदर चले गए। मैं दरवाजे में खड़ा देखता रहा। वो एक कमरे में चले गए। ये गालबन वो कमरा था जिसमें हमीदुल्लाह और नूरुल्लाह रहते थे। मैं उनके पास उसी कमरे में आया था। सुल्तान अहमद के साथ उसी कमरे में मुलाकात हुई थी। कुछ देर के बाद वो आदमी औरतों के साथ बाहर आया। तीनों पीठे मेरी तरफ यानी बाहर वाले दरवाजे की तरफ किए हुए उल्टे कदम दरवाजे तक आए और बाहर आकर जूते पहने और चले गए। अंदर से एक मलंग निकला। ये वैसा ही मलंग था जिस किस्म के आजकल आप खानकाहों और कब्रस्तानों के तकियों पर देखा करते हैं। वो मेरे पास आ रुका। क्यों भाई? उसने कहा। सलाम के लिए आए हो? हाँ साईं जी, मैंने बिल्कुल अनपढ़ और सीधे साधे देहातियों की तरह मरूब होकर जवाब दिया। साईं करामते वाले के सलाम के लिए हाजिर हुआ हूँ। क्या वो अंदर हैं? नहीं भाई, मलंग ने कहा। वो तो खुदाई इशारे पाकर कहीं चले गए हैं। उनकी रूह मुबारक यहीं है। अंदर चले जाओ। सलाम करके आ जाना, पीठ ना करना। कुछ नजर न्याज भी अंदर रख आना। जूती यहीं उतार जाओ। मैं जूती उतारकर अंदर चला गया और उस कमरे में जा घुसा जहां हमारी मुलाकातें हुआ करती थीं। कमरे के वस्त में ईंटों का एक चबूतरा सा बना हुआ था। ये 3 सीढ़ियों जैसा था। हर सीढ़ी पर दिए रखे हुए थे जिनमें चंद एक जल रहे थे। चबूतरे के नीचे मिट्टी की परात रखी थी जिसमें बहुत से पैसे पड़े हुए थे। उस चबूतरे को लोग सलाम करने के लिए आते थे, दिए जलाते और पैसे भी रख जाते। ये मालूम नहीं हो सका कि ये पैसे किसकी जेब में जाते थे। मुझे शक था कि ये मकान नंबरदार ने साईं करामते वाले को दिया था। ये पैसे उसी की जेब में जाते होंगे और उस मलंग को या 1-2 आदमियों को हिस्सा मिल जाता होगा। ये भी कोई बईद नहीं था कि नंबरदार नूरुल्लाह को असली और बरगजीदा साईं करामते वाला समझता हो। वो समझता था या नहीं, मुझे बाद में पता चला कि उस गांव के लोग ही नहीं बल्कि जहां जहां तक साईं करामते वाले का चर्चा था वहां से लोग इस यकीन के साथ इस चबूतरे को सलाम करने आते कि साईं जी की रूह यहीं है और वो खुद कोहे काफ पर चले गए हैं और एक ना एक दिन वापस आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये आप बीती सुनने वाले लोगों की सादगी और पसमानदगी और तवाहम परस्ती पर हैरान नहीं होंगे। आज के साइंसी और एटमी दौर में भी हमारे मुल्क में भी यही नौसरबाजी चल रही है। जगह जगह छोटी छोटी खानकाहें बनी हुई हैं। हर खानकाह की एक अलग कहानी है। उन कहानियों का लबे लबाब ये है कि यहाँ फलां पीर साहब ने एक रात क़याम फरमाया था और ये कि यहाँ फलां पीर साहब की बैठक हुआ करती थी। इस तरह हर ऐसी जगह किसी न किसी मन घड़त रवायत के जरिए किसी पीर से वाबस्ता होती है। ऐसी जगह हाईवे पर होती हैं। बसों और वैगनों वगैरह के ड्राइवर वहां पैसे फेंकते हैं और कसम परसी और पसमानदगी के मारे हुए देहाती वहां सलाम और सजदे करते हैं और नौसरबाजी खूब कमाते हैं। मैंने ये मंजर उस गांव में देखा। उस कमरे में शराब चला करती थी। बे औलाद औरतें औलाद लेने आती थीं और उस कमरे में हर तरह की बदकारी होती थी, लेकिन लोग उस जगह को मुकद्दस समझकर सलाम करने आते थे। मैं उस चबूतरे के इर्द गिर्द घूमा और बाहर निकल आया। मैं उल्टे कदम चलता बाहर के दरवाजे तक पहुंचा। मैं उल्टे कदम इसलिए चला था कि मलंग ने या किसी और ने देख लिया मैंने उस कमरे की तरफ पीठ कर दी है तो वो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करेगा। मैंने गांव के 3-4 आदमियों के साथ साईं करामते वाले के मतलब बात की तो वो अपनी उंगलियां चूम कर और आंखों को लगाकर साईं करामते वाले का नाम लेते थे।
जिस दिन से वो यहाँ से गए हैं वो इस गांव का बहुत ही बुरा दिन था, एक आदमी ने कहा, और 3-4 आदमियों के नाम लेकर उसने बताया। फलां की भैंस अच्छी बली थी, खड़े खड़े कांपी और गिर कर मर गई। दूसरे रोज फलां आदमी का बच्चा कोठे से गिरकर मर गया। नंबरदार की घोड़ी का मुर्दा बिछड़ा हुआ। लोगों ने रात को गांव के अंदर काले नागों का एक जोड़ा फिरते देखा। अगली रात नंबरदार ने लोगों को बताया कि रात को उसे साईं करामते वाले ख्वाब में मिले हैं और कह गए हैं कि जिस कमरे में वो सोते और इबादत करते थे वहां दिए जलते रहा करें और लोग वहां सलाम के लिए हाजिरी दिया करें। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मकान को साफ सुथरा और पाक रखा जाए, क्योंकि रात को हमारी रूह वहां इबादत के लिए जाती है। नंबरदार के कहने पर गांव वालों ने मकान को अंदर से साफ किया, चूना लाकर सफेदी की, फिर जाकर गांव में अमनो अमान हुआ। मेरी कहानी बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन ये बातें, ये हकायतें और रवायतें पुरानी नहीं हुई। देहात में और शहरों में भी ये आज भी सुनी सुनाई जाती हैं। मैं उस गांव से निकला और आगे को चल पड़ा। असर की नमाज का वक़्त होगा जब मैं मुनव्वर और तजम्मुल की जागीर पर पहुंच गया। उनके घर के आगे पहुंचा तो मुनव्वर बाहर खड़ा था, वो शायद कहीं जा रहा था। मैंने अपना अंदाज वही रखा जो उस बहरूप में होना चाहिए था। मैंने पीठ में थोड़ा सा कुबड़ा बन पैदा कर रखा था। मुनव्वर ने मेरी तरफ देखा तो बेरुखी से पूछा कि मैं कौन हूं और क्यों आया हूं। आपके सलाम के लिए हाजिर हुआ हूं चौधरी साहब, मैंने यतीमों और मस्कीनों जैसी आवाज में कहा। मैंने आवाज बिल्कुल ही बदल ली थी। हमारे सलाम की क्या जरूरत आ पड़ी तुझे, मुनव्वर ने कहा। बैठ जाओ, कहीं खाना मिल जाएगा। आपके बच्चे जिए चौधरी जी, मैंने और ज्यादा मस्कीन बनते हुए कहा। 2-4 पैसे मिल जाएं तो आपके बच्चों को दुआएं दूंगा। इस जिस्म को हिलाते क्यों नहीं, मुनव्वर ने कहा। अपने हाथ पांव हिलाओ और कमा कर खाओ, नौकरी करनी है तो यहीं रह जाओ। मैं यहाँ रह कर गया हूँ जी, मैंने कहा। आपको याद नहीं आ रहा, आप बादशाह हैं चौधरी जी, हम जैसे गरीबों को आप कैसे पहचान सकते हैं। मेरा नाम सिकंदर है चौधरी मुनव्वर जी, तुम तो पहचानने से इनकारी हो। मुनव्वर यूं बदका जैसे उसका हाथ बिजली के नंगे तार के साथ लग गया हो। हैरत ज़दा नजरों से मुझे देखता आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आने लगा। मैंने उसे कहा कि मेरे करीब ना आए, अंदर चला जाए और मैं उसके पीछे आ जाऊंगा। वो मेरी बात समझ गया और अपने मकान में दाखिल हो गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके पीछे अंदर चला गया। दरवाज़ा बंद करके वो मेरे गले लग गया और अपने बाजुओं में मुझे इतनी जोर से भींचा जैसे मेरी पसलियां तोड़ देगा। फिर वो मुझे डेवड़ी के साथ वाले कमरे में ले गया, मुझे बिठाकर बाहर गया और किसी को तजम्मुल को बुला लाने के लिए दौड़ा दिया। और कुछ देर बाद तजम्मुल आ गया और वो भी मुनव्वर की तरह मुझे मिला। आप अंदाजा कर सकते हैं हमने कितनी बातें और कैसी बातें की होंगी। उन्होंने मुझे मेरे जाने के बाद की बातें सुनाई और मैंने उन्हें सुनाया कि यहाँ से जाकर मैंने क्या किया और कहाँ रहा। मैंने साहूकार के घर की डाका जनी की वारदात का जिक्र ना किया। मुजफ्फर के मुतल्लक उन्होंने बताया कि वो घर आ गया था और अब इंस्पेक्टर फजल हुसैन के पास गया हुआ है। फजल हुसैन ने उसे यहाँ ज़्यादा देर नहीं रहने दिया। वो इनकलाबी बातें करता रहता है और उस खतरे के पेशे नज़र वो कुछ किए बगैर बगावत के जुर्म में पकड़ा जाएगा, उसे अपनी निगरानी में रखने के लिए साथ ले गया था। और अब सुनो अपनी सायरा की बात, तजम्मुल ने कहा। हमें हर वक्त सायरा की तरफ से खतरा रहता था कि पुलिस ने अभी तक उसे खुफिया निगरानी में ना रखा हो। तुमने हमें यकीन दिला दिया था कि सायरा की तरफ से कोई खतरा नहीं रहा। तुम उससे मिलकर आए थे, लेकिन हमने और ज़्यादा एहतियात के लिए उसके साथ ताल्लुक कायम रखा। क्या तुम दोनों उससे मिले थे? नहीं, तजम्मुल ने जवाब दिया। पहले मुनव्वर शहर गया और दिन की रोशनी में अयूब का घर मालूम करके देख आया। अयूब का घर मालूम करना मुश्किल नहीं था। कत्ल हो जाने की वजह से हर कोई उसके घर से वाकिफ था। दूसरे दिन मुनव्वर अपने एक आदमी बख्ते को साथ लेकर गया। मैं उस आदमी को जानता था, उसका नाम बख्तावर था और उसे बख्ता कहते थे। बहुत ही चालाक और चरब जुबान आदमी था। ये आदमी बकारी बनकर मुनव्वर के साथ गया था। तजम्मुल ने सुनाया
کہ سائرہ کے گھر کی گلی میں جا کر دور سے منور نے اس آدمی کو سائرہ کا گھر دکھایا اور خود وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس آدمی نے ایکٹنگ کا کمال دکھایا، سائرہ کے دروازے پر صدا لگائی۔ یہ امید نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ سائرہ ہی باہر آئے گی، لیکن وہی باہر آئی۔ لوگ بیکاریوں کو تھوڑا سا آٹا یا تھوڑی سی روٹی دیا کرتے تھے، لیکن سائرہ نے اس بیکاری کو 1 پیسہ دیا۔ اس دور کا پیسہ آج کے 4 آنے کے برابر ہوا کرتا تھا۔ مجھے تجمل اور منور نے بھیجا ہے، بختے نے آہستہ سے سائرہ سے کہا۔ وہ تمہاری خیر خیریت معلوم کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی تکلیف یا پریشانی ہو تو ہمیں بتاؤ، پولیس والے تو تنگ نہیں کرتے۔ نہیں، سائرہ نے جواب دیا، اندر آ جاؤ۔ وہ اندر چلا گیا۔ سائرہ نے اسے ڈیوڑی میں بٹھا لیا۔ سکندر کہاں ہے؟ سائرہ نے پوچھا۔ چلا گیا ہے، بختے نے کہا۔ معلوم نہیں کہاں چلا گیا ہے، پھر آنے کو نہیں کہہ گیا؟ نہیں، بختے نے جواب دیا، شاید کبھی آ ہی نکلے۔ اگر آئے تو اسے کہنا تمہاری سائرہ نے بلایا ہے۔ سائرہ نے کہا، تجمل اور منور سے کہنا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم کبھی کبھی آ جایا کرو۔ بختہ اس کے بعد دوبارہ وہاں گیا۔ سائرہ اسے اندر بٹھاتی اور اس کی خاطر تواضع کرتی۔ تجمل نے مجھے بتایا کہ 2 روز پہلے بختہ شہر کسی کام سے گیا تھا۔ وہ سائرہ کے گھر چلا گیا، اسے سائرہ نہ مل سکی، وہ کہیں گئی ہوئی تھی۔ سائرہ کی ماں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ بختہ سائرہ کے پاس آتا رہتا ہے۔ وہ دکھیاری ماں تھی۔ اس کا بیٹا ایوب پہلے 2 سال کے لیے جیل چلا گیا اور تھانے داری بھی گئی اور پھر قتل ہو گیا۔ بیٹی اغوا ہو گئی، واپس آئی تو اس نے ماں کے لیے نیا ہی مسئلہ کھڑا کر دیا۔ وہ بختے کو بٹھا کر اس کے آگے رونے لگی۔ میرے بھائی، اس نے بختے کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، سائرہ سے کہو کہ شادی کر لے۔ میں تو ڈرتی تھی کہ اس کا رشتہ کوئی بھی نہیں مانگے گا، لیکن ایک جگہ سے پیغام آیا ہے۔ جائیداد والے لوگ ہیں، محل جیسی ان کی حویلی ہے، ایک ہی ان کا لڑکا ہے، باپ کے بعد وہ ساری جائیداد کا اکیلا مالک ہوگا۔ لیکن سائرہ مان ہی نہیں رہی۔ کیا کہتی ہے؟ بختے نے پوچھا۔ کہتی ہے کہ سکندر واپس آ جائے گا۔ ماں نے کہا، وہ تو مفرور ہے، پولیس اس کے پیچھے ہے، سنا ہے کہ سرکار نے اس کے سر کی قیمت 10,000 روپیہ مقرر کی ہے۔ اگر وہ آ بھی جائے اور سائرہ سے شادی کر بھی لے تو پکڑے جانے کا خطرہ ٹل تو نہیں جائے گا۔ وہ شہر میں آئے گا تو پکڑا جائے گا، لیکن وہ کچھ سنتی ہی نہیں۔ کہتی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، سکندر آئے گا اور مجھے لے جائے گا۔ سائرہ کی ماں نے اس کی ایسی باتیں سنائیں جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ ذہنی لحاظ سے نارمل نہیں رہی۔ اس کی ماں بختے کو اپنا ہمدرد سمجھتی تھی اور اس کا اپنا سینہ رنج و الم سے بھرا ہوا تھا، اس لیے اس نے اپنا سارا حال، دل اور سائرہ کا ذہنی اور جذباتی معاملہ بختے کو سنا ڈالا۔ جتنی وہ عبادت کرتی ہے اس سے تو مجھے بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اسے سکندر مل جائے گا، سائرہ کی ماں نے کہا۔ محلے کے 5-7 بچے صبح شام یہاں آتے ہیں اور سائرہ انہیں قرآن مجید کا سبق دیتی ہے، گھر کے کام کاج میں پوری دلچسپی لیتی ہے، زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتی ہے۔ آدھی کی رات کے بعد تک نماز کے بعد ورد وظیفہ کرتی ہے، سحری کے وقت پھر مصلے پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ کوئی بیکاری دروازے پر آ کر صدا لگائے تو خود باہر جا کر اسے 1 پیسہ دیتی ہے، خیرات دے کر خوش ہوتی ہے۔ روتی رہتی ہوگی، بختے نے کہا۔ نہیں، روتی نہیں، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رہتی ہے۔ میں نے اسے کئی بار اکیلے بیٹھے ہنستے ہوئے بھی دیکھا ہے، جیسے کوئی اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہو اور وہ اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہو۔ دن میں 8-10 مرتبہ کسی نہ کسی بہانے سکندر کا نام لیتی ہے۔ اسے کسی پیر یا عامل کے پاس لے جائیں، بختے نے کہا، وہ کوئی تعویذ دھاگا دیں گے یا کوئی عمل کریں گے یا آپ کو بتائیں گے، اللہ کرے گا کہ لڑکی کا دماغ صحیح ہو جائے گا۔ اس لڑکی میں ایک اور خرابی ہے، سائرہ کی ماں نے کہا، کسی پیر اور مرشد کو اور کسی عامل کو مانتی ہی نہیں۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں میرے بھائی، وہ صرف ایک شاہ صاحب کو مانتی ہے، انہیں بھی نہیں بلکہ ان کی بیوی کی مرید ہے۔ ان کی بیوی گلشن بی بی سارے شہر کی عورتوں میں مشہور ہے، وہ بہت کم بولتی ہے
اور جو بات منہ سے نکالتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ سائرہ کو گلشن بی بی جس وجہ سے اچھی لگتی ہے وہ میں جانتی ہوں۔ گلشن بی بی سائرہ کے ساتھ سکندر کی باتیں کرتی رہتی ہے۔ یہ گلشن بی بی وہی گلشن آرا تھی جس کا میری زندگی میں بہت زیادہ عمل دخل رہا ہے اور اس کا پورا قصہ آپ کو سنا چکا ہوں۔ تجمل مجھے سائرہ کی باتیں سنا رہا تھا تو میرا سینہ جذبات کی شدت سے تھرکنے لگا۔ میں اتنا ہی جانتا تھا کہ سائرہ کے دل میں میری اتنی زیادہ محبت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔